Ada teh yang bisa dicicil, tripodnya lebih bagus. Tripodnya kita kan, ya wis harus ketemu kali. Oh iya, itu pasang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in at-tayyibin at-tahirin wa 'ala rabbika hatta ya'tiyakal yaqin wa qala sallallahu wa nafa'ana tawfiq bi dawami amin amin ya rabbal alamin. Wasa'u hatta ata madinata Baitul Maqdis wa dakhalaha min babihal yamani thumma nazala 'ala al-bahr wa rabatahu bi babil masjid bil hilq
Madinah Baitul Maqdis hatta anta sehingga tegas sapa Kanjeng Nabi Madinah Baitul Maqdis ing kota Baitul Maqdis nyampe Baitul Maqdis wa dakhalaha lan manjing sapa Kanjeng Nabi ha ing Madinah Baitul Maqdis min babiha saking lawange Madinah al-Yamani ka masakun sumana salama qala turun sapa Kanjeng Nabi al-Buro saking Buro Kanjeng Nabi nyampe tekan Baitul Maqdis tolong wa rabatahu lan naleni sapa Kanjeng Nabi ing Buro fi babil masjid ing dalam lawang masjid bil halqati kelawan hubungan allati kana ikutar batu naleni ingkur pihak kelawan kosopo al-anbiya uro nabi alaihi wasallam mundur uro kata leni kampol para nabi-nabi naleni korbo artinya para nabi juga Sayyidina Muhammad harus dijelaskan mendukur riwayat mendukur bahwa Sayyidina Kanjeng Muhammad naik pernah nembak tapi wafi riwayat ini di dalam riwayat lain wa fi riwayat dan dalam riwayat lain anna Jibril satu malaikat Jibril anna Jibril satu malaikat Jibril iku ata nakani sapa Jibril as-sofrata ing watu gede ata awir ata nakani sapa Jibril as-sofrata ing watu gede wa wada'a mangkana sapa Jibril asbi'ahu ing rijine Jibril iya dalam watu gede Usbu'amu ingri jina Jibril Fiya indra watu gede Fa kharakoha maka bakar Opo sope jilha ing Sokhroh watu gede Wasyadda Lana lini sope Jibril Biya kelawan sokhroh Al-Buroko ing buro Liwat sejen singa lini Lana watu dan singa dengan Jibril Kamu naleni buro Ketika takam Baitul Maqdis Sadri sewa dakholan manjing sopo Kanjeng Nabi al-masjidah ing masjid mimbabin sakilawang wa dakholan manjing sopo Kanjeng Nabi al-masjidah ing masjid Baitul Maqdis Palestina mimbabin sakilawang kami dukang condong fi dalam lawang opa syamsu srengenge wal qamar bulan lawang kang kecolot srengenge lam awan kang srengenge lam srengenge Kanjeng Nabi manjing tekam Baitul Maqdis perjalanan Kanjeng Nabi kawit mulai mancing Baitul sing Ka'bah sing Makkah Mukarramah bis nyampe tekam Baitul Maqdis berarti fragat Isra kari garpan perjalanan Mi'raj mulai munjuk karena Isra perjalanan Kanjeng Nabi sing Masjidil Haram sampai Baitul Maqdis Mi'raj perjalanan Kanjeng Nabi sing Baitul Maqdis Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Tapi saat dia muncul Kanjeng Nabi di Baitul Masjid manjing Masjid Baitul Maqdis tadi summa sholama kali salat sapa huwa Kanjeng Nabi wa Jibril malaikat Jibril Kula wahid lawan saban jiromat nikah rakaat salat rakaat Kanjeng Nabi sholat di masjid rakaat. Falam yalbis maka orang-orang pun sebut Kanjeng Nabi ila yasirun sholat rakaat menang sedelat. Falam yalbis maka orang menang sapa Nabi ila yasirun kadri sedelat hatta jtama sehingga kumpul sapa nas manusia. Daurul sadat sembahyang rakaat ujug-ujug masjid terus kebak. Manusia kebak. Sopo bajahe hatta jtama sehingga kumpul sopo nas manusia kanu ke sampah. Fa'arifa maka ngerti sopo nabi-nabi an-nabiyina ingkar nabi kabe kumpul para nabi-nabi sakit satu mulai Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Hud, Saleh, Ibrahim, Ismail, Yusuf, Yakub kabe kumpul ning Masjidil Maqdis sholat. Fa'arafa maka ngerti maka berusapan nabi an-nabiyina ingkar nabi mimbeni koi misang yang mereka mantek warang puasa suyu anak lagi dor mantek lagi rukun secara sholat sunnah lagi pada sholat masing-masing perlu nabi pasti kena. Jadi semua
adzana maqali adzan sapa muadzin ka adzan wa qimatan qamata fasratu salat alif qad tadriba qamu maka baris sapa si anbiya nabiyyin atau nasmu faqamu maka madad sapa si nabiyyin sufufan kelawan baris-baris yang tadiruna kang nunggu kabeh ngenten kabeh man ing wong ya umuhum kang imami sapa man ing nabiyyin barang baris rapi harapan sholat nunggu siapa sing imami siapa sing imami para nabi ketika salat Baitul Maqdis wa tadiruna nunggu kabeh man ing ya umuhum kang imami sapa man ing paring nabi fa akhadha makanya kel sapa Jibril malaikat Jibril fa akhadha makanya kel sapa Jibril malaikat Jibril biadi iklawan tangane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqaddahu maka maju akan sapa Jibril ing Kanjeng Nabi faqaddahu maka maju akan sapa Jibril ing Kanjeng Nabi sallallahu maka salat sapa Kanjeng Nabi bi imlan para nabi rakaataini lawan rakaat akhirnya sing imami Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Kanjeng Nabi Sayyidul Anbiya wal Mursalin pimpin para nabi bahkan nabi-nabi yang lain orang sah dan orang setempel si Kanjeng Nabi. Karena Kanjeng Nabi pimpinannya Anbiya wal Mursalin. Awal tidak ada anak awal tapi tidak anak kan. Kenapa? Kenapa Kanjeng Nabi awal-awal digawe tapi itu anak kali? Karena kabeh syariat sadurunge Nabi kok dihapus diganti karo syariat Kanjeng Nabi. Kullu syariatin qablahu sadurunge kami mansukhatun bil dihapus kabeh kelawan syariat Kanjeng Nabi. Dan dalam orang zaman ini masih ibadah aja beda Nabi Musa, ibadah Nabi Isa. Ya ketinggalan orang tadi karena itu nganggo syariat Kanjeng Nabi. Mulanya kok pada saat yang ketika Nabi Isa satu-satu turun mani muka bumi orang gawa syariat dia. Nabi Isa mundurnya syariat Kanjeng Nabi. Faqaddamu maka maju akan sapa malaikat Jibril Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanjeng lawan Nabi rakaat. Ana riwayat maning wa Ka'bin lan saking Ka'ab fa adzana maka dan sapa Jibril malaikat Jibril ana riwayat orang serta sapa sing adzan hingga Jibril fa adzana maka adzan sapa Jibril malaikat Jibril fa adzana maka adzan sapa Jibril al malaikat ing malaikat wa nazal turun sapa malaikat minas sama saking langit malaikat sing sholat sing kumpul di masjid duduke para nabi para malaikat penduduk langit meluan mudun kabeh di Baitul Maqdis ikraman karena mulia akan ning Kanjeng Nabi mulane kita kudu untung kemenanan kita dadakan Gusti Allah dadi umat Kanjeng Nabi kita kudu minimal bersyukur kudu telu siji kudu bersyukur kita ditadakakan Gusti Allah dari manusia. Kudu syukur alhamdulillah kita ditadakakan manusia. Lamun tidak pedus, tidak itu kayak boleh berdesam sekedar kalau korban ya wis. Kayak bener nih, lamun tidak cukup, tidak ada pedus, kalau lembu syukur pun ya mau korban disembelih. Alhamdulillah kita ditadakakan Gusti Allah dari manusia di mana Allah Gusti Allah kan walaqad karramna bani Adam. Jadi Gusti Allah isun bismulia akan anak putu Adam. Jadi anak manusia itu dimuliakan Gusti Allah. Ini bukti salah satu contoh manusia mulia. Batangnya orang najis. Kebo mangane sukat. Uang mangan disukat. Uang mangan disukat. Tampung suket kerma suket semakin suket sekarang tapi kebo bakama tidak di batang najis kebo pada beketi anak tembelak ke telepon kebo dia telepon tembelak macam ayam tembelak ayam bakal kebo dia telepon telepon sapi itu dia telepon kebo isi geti anak kotoran najis manusia yang sesuai geti asli
najis. Kotorannya ketika mati najis beli. Najis. Apa bedanya ketika mati manusia suci kebun najis? Padahal apa bedanya apa Pak? Sing dipangan pada, isi pada, tapi ketika meninggal, ketika mati dari batang manusia mamoras najis. Kenapa? Karena walaqad karramna bani Adam, karena wis dimulyakaken ning Gusti Allah anak putu Adam sama bae. Dikudu-kudu wong Islam lah, bani Adam di manusia wis dimulyakaken Gusti Allah. Cuman manusia dia merendahkan diri. Siji syukuran kita dari manusia. Nomor loro bersyukur kita dari umat Kanjeng Nabi. Lahir zaman kita di umat Kanjeng Nabi, namun di baru kita sekalipun bikin mengandai-andai, tapi andaikan kita dari umat Nabi yang bisa dirugi. Umat Nabi Nuh golongan kita ya paling mesti dijemput di nang banjir topang karena kurang taat karo Kanjeng. Umat Nabi saja dia begitu salah, begitu maksiat, begitu dosa, begitu melanggar, langsung siksa turun. Umat Nabi itu tidak kapan tobat dan kapan sadar. Jadi kita alhamdulillah syukur dari umat Kanjeng Nabi ini pimpinan para nabi, para anbiya, para mursalin. Umat berarti pimpinan para umat. Suarga belum berhak mancing di suarga kecuali umat Kanjeng Nabi Muhammad. Kampung mancing suarganya umat Kanjeng. Umat masa jadi mancing, umat mancing di rumah. Itu bangga syukur alhamdulillah. Nomor terlalu kita bangga dari wong Indonesia, dari wong Hindu. Hamzah kalau rupanya kan ampuh sembahyang ngaji sembahyang betul nih. Lalu umat itu rupanya Papua atau Papua gini tadi ketika kita alhamdulillah uripen itu wong tuane kita ngaji, bapak tua kita sembahyang, buyut kita sembahyang, tadi kita nemeduan. So Islam kita Islam turunan karena bapak kita ngaji, bapak tua kita sembahyang, kita nemeduan sembahyang. Jadi alhamdulillah kita urip nih itu urip di Indonesia, ibadah enakan, puasa ya enakan. Senejana semakin banyak puasa semakin nilai pengaruh atau simak puasa sebenarnya kurang. Hari puasa nasibe puasa kurang karena memaman. Kisi puasa memaman. Jadi simak puasa bisa mulai menurun. Ya bukan sinyalnya ada kalau minggu tetap. Karena sinyalnya bis lemah biar cepet tadi ya. Nambah murah. Malaikat kudun para nabi kudun sholat barang sini mami kaja. Wa hasyarallahu wa hasyaral mulakan sapa Gusti Allah. Lalu karo Kanjeng Nabi. Wa hasyaral mulakan sapa Allah Gusti Allah karena Kanjeng Nabi jami'al mursalina ing sekabeh para utusan. Jami'al mursalina ing sekabeh para utusan wal anbiya ila nabi. Fa maka salat sapa si Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasolah maka salat sopan Nabi Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bil malaikati lawan para malaikat wal mursalin para utusan. Kanjeng Nabi imam malaikat imam para utusan. Berangkat salam bayang falam mansorofa balan nalikane budal sapa si Kanjeng Nabi. Falam mansorofa makane budal sapa Kanjeng Nabi berangkat salat budalan. Falaman sorfa makanan ikan budal sopo Kanjeng Nabi qala takkan sopo Jibril malaikat Jibril ya Muhammad atadri man sholat khalfaka. Qala takkan sopo Jibril malaikat Jibril ya Muhammad atadri ana tahu sira. Atadri ana tahu sampeyan ya Muhammad man sapa sholat kang sopo khalfaka kaki dalam burine sampeyan Muhammad rubi sampeyan sapa bae pada di makmum salat iblis sampeyan wong salat pokok sama masjid. Atadri ana tahu sampeyan man sapa salat sapa man khalfaka kaki dalam salat iblis sampeyan qala jawab sapa Kanjeng Nabi la boten sapa-sapa. Qala jawab sapa si Kanjeng Nabi la boten qala jawab sapa si malaikat Jibril kullu nabiyyin ba'athallahu thumma asna kulla nabiyyin amin arabi bisalah jamin. Kullu nabiyyin te saban nabi ku ba'athahu utus nabi sallallahu alaihi ta'ala. Thumma asna maqaling alam sapa kullu nabi saban nabi min amin sayyidul nabi min anbiya saking
bisanain kelawan pangalam jamilin kang bagus. Nabi utus kabeh, Nabi kumpul kabeh, kang nabi jumlah nabi ku. Apa jumlah kira 124.000 nabi. Utusane anak kang 313, anak kang 314, anak kang riwayat 315 jumlah utusan. Maka jumlah nabi 124.000. Wis ning kitab Munajat kau terangkan kah? Jumlah nabi anak 140.000, jumlah wali sadunia sampai sakin ya anak 140.000. Udah ganti beda anak meninggal ya, anak ganti. Sing penting jumlahnya orang-orang sing 140.000. Bahkan dari ulama sih jenggote kanjeng Nabi jumlahnya anak 140.000 ya Allah. Yang mencari kitab, mencari ulama nembur. Jumlah nabi 140.000, jumlah para utusan wakil anak kamu ngomong 313, anak kamu pendapat saja 314, pendapat saja 315. Cuma sing kudu perlu wajib perlu kita sebagai wong mukmin, wong kang beriman dari jumlah nabi dan rasul mung selam kayak apa kudu apal kabeh. Anda kan apal selawe gak pacar gua apal bener aja. Apal selawe apa? Alhamdulillah. Mungkin kudu apal selawe wajib wong kang beriman kudu apal selawe dan wajib nabi dan rasul itu. Faqala maka ketika sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum asna al-rabbi wa nabusna al-rabbi. Faqala maka ketika sopan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullukum disrakabu iku asna ngalem sapa kullun ala rabbi ngatas separasipun wa ana isun iku muslim kang ngalem ala rabbi ing atas paradisun. Sampai kami ngalam di Gusti Allah di panggilan juga udah kepada ngalam di Gusti Allah karena pujian kami dari Gusti Allah. Anak kira puji aja, pujian apa aja? Anak apa? Siji puji kodim al kodim, loro puji kodim al hadis, telu puji hadis al kodim, papat puji hadis al hadis. Tapi puji dia ke Gusti Allah apa sih? Karena memang pujian yang mutlak intinya dia Gusti Allah. Ketika wong ngalem wong ya sebab gawean Gusti Allah. Summa syara'a yaqula habladi asrahman. Summa syara'a maqala tumandang sapa nabi. Yaqulu andika sapa nabi, alhamdulillahilladzi arsalani rahmatan lil alamin wa kafatan linnasi basyiran wa nadhira. Dan Nabi Dawud alham yang kudu ngantika sapa nabi alhamdulillah utawi sekabe puji kang papat. Alhamdulillah utawi sekabe puji kang papat iku lillahi kadhe Gusti Allah. Iku lillahi Gusti Allah alladzi arsalani kang mutus sapa ing isun rahmatan kelawan rahmat lil alamin maring wong alam kabeh maring alam kabeh. Dari kanjeng Nabi diutus di muka bumi sebagai rahmat bagi alam semesta. Apa alamku? Alam itu masih wallah. Endi sejenis alam sejenis masuk sejenis Gusti Allah ada alam makhluk. Ada Gusti Allah khaliq, ada alam itu makhluk khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan. Wa kafatan lan kabeh nasi manusia. Alhamdulillah kami diutus Yesus sebagai rahmat bagi alam semesta. Kabeh manusia kabeh pribadi Arab baik di Mekah baik tapi kabeh manusia kamu kabeh bahkan jin ketimbang. Bahwa jin manusia pada ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jin digawe, manusia digawe. Kanggo apa? Liya'budun, kanggo ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Gusti Allah orang mati tidak akan disuruh tidak manusia kecuali kamu ibadah. Jadi fungsi jin kalau manusia digawe Gusti Allah kamu apa tuh? Ibadah. Jadi ketika lamun anak manusia tolib di ibadah, kon puasa, kon sembahyang, bersembahyang, kon puasa, berpuasa. Jadi pun manusia benar atau orang benar?
Fungsine mik iki kanggo mapantrakan suara. Toli bibat di jalan, arep mik apa? Ora ada mik bodol. Mik bodol fungsine HP kanggo apa? Kanggo telepon menyambung. Toli ternyata dari tadi bisa arep HP apa? Ayo anak tiga Gusti Allah fungsi ibadah. Toli jadi ibadah ketika apa? Apa? Bodoh dibilang-bilang bodohan wong di dunia akhir. Yang gitu kan ada bodohan wong. Bakal bodohan bakal dikilo akannya. Duri bakal lemah, tak kalau bawang. Bagi wong bodoh. Jadi wong bodoh itu wong sing nakap fungsine kok apa tiga orang apa yang bodoh. Bakal bodoh ya didang-dang, bakal didang-dang ya didang-dang. Bakal bisa bakal yen bumi kodol sedang didang tadi bakal beli dah bakal bakal apa itu bakal beli kayu di obong dibakar deh dibakar semua orang bodoh bakal habis di bener dan bakal ngaji sembahyang itu datang didang tadi wong bodoh ketika dadbarnya bidadi ya dibakar deh dulu bidadi ya harus dibakar ke neraka iya kan wong bodoh dari iman neraka boleh wong apa wong bodoh jadi wong bodoh barang bodoh tak barang bener barang bener ya ibadah kalau ibadah ya ibadah apakah yang itu jadi basyiron kang bunga wanadran beten-beteni basyiron kang bunga kanjeng Nabi ku diutus ning muka bumi sebagai tabsyiron basyiron bebunga wong sing mukmin di bebunga karo apa di bebunga karo oleh swarga di Gusti Allah karo ganjaran tapi di samping basyiron wa nadhiron lan meden-medeni apa meden-medeni wong sing taat menurut kanjeng Nabi kelawan siksa ana basyiron bebunga wong sing mukmin nadhiron meden-medeni wong kafir wa anzala nurnakan sapa Allah Gusti Allah di samping Gusti arsal rahmatan alamin wa kawan nas basyiron qali wa anzala nurnakan sapa Allah Gusti Allah Quran ing atas Quran wa anzala nurnakan sapa Allah Gusti Allah Quran bihi ing dalam Quran tibyan uti penjelasan fi iku ing dalam Al-Quran tibyan uti penjelasan iku disyain bari saban-saban sawiji Gusti Allah nurnakan Al-Quran malam kanjeng Nabi Gusti Allah ya Allah alhamdulillah Gusti Allah mengutus kita rahmatan alamin Gusti Allah mengutus kita kapakan nas Gusti Allah menurunkan Al-Quran sebagai penjelasan pada sesuatu ma farqa fil qur'an bisyai'in langkah sing ditinggal di keterangan Quran kabeh tibyan iku syai'in Quran iku ana turun Al-Quran iku bahasa ning Al-Quran ana bahasa tanzil ana anzal ana inna anzalna ana wa nahzilu bakal tanzil iku langsung sekaligus sing dhuwur sing mahfuz tekan langit dunya lek kabeh bakal inzal bakal nicil sing langit dunya mari kanjeng Nabi arane inna anzalna nicil in walik tanzil sing nicil anzalna sing sekaligus balik turun Al-Quran ikawit maneh Al-Quran turun ke bumi ana inna anzalna fi lailatul qadr berarti kita Al-Quran sekaligus ikawit kuliah Al-Fatihah tekan An-Nas lekabeh di samping Baitul Izzah di langit pertama engko silat pertama ning disampaikan di kanjeng Nabi nicil mufarraqan muqassaman bisa-bisa teratur ayat lima ayat sesuai kebutuhan iku arane tanzil selama 13 tahun 10 tahun di Mekah 13 tahun di Madinah kalimane wa jalan dadekaken wa jalan dadekaken sapa umat isun wa jalan dadekaken sapa umat khairu ummatin ing bagus-bagusnya umat Gusti Allah dadang umat kanjeng Nabi di khairu ummatin ing bagus-bagusnya umat ukhrijat kang ditokaken sapa umat linnasi maring manusia iki syukuran alhamdulillah kita dadi umat sebagus-bagusnya umat khairu ummatin
sebagus-bagus umat ukhrijat kang ditokang umat linnasi kang manusia. Mulane sejadi waktu ketika Nabi Musa alaihissalam kalau tiba kitab apa ada Musa kan? Kitab apa Musa tiba ini? Kitab apa? Taurat, Injil Nabi Isa, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Al-Quran kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Musa kalau tiba kitab Taurat di Gusti Allah, di dalam Al-Quran tulisan anak umat bakal lakoni kebagusan siji ganjaran 10. Jadi misalnya muka mandane umat isu jadi Musa. Jadi misalnya duduk umat Muhammad. Anak tulisan maning anak umat bagus-bagus umat. Jadi Musa maning mandane umat isu. Jadi misalnya duduk umat Muhammad. Kalau nama bersama umat maning ashabul awalun kang bikin awal-awal. Jadi Musa mandane umat kita. Jadi kepengen umat Nabi Musa kepengen cara-cara kebagusan umat Muhammad. Nabi Musa pengen. Tapi jadi setelah itu untuk umat Sirah Musa umatnya kanjeng umat Muhammad. Akhirnya pengen Nabi Musa. Bismillah Allahumma ja'alni min umat Muhammadin. Jadi dia akan Musa Gusti dari akan kita umatnya Nabi Musa pengen dari umat Nabi Muhammad. Akhirnya jadi setelah sira nerima tipai sira segala mantipai kitab Taurat. Akhirnya tipai kitab Taurat diangkat dari Nabi tipai kitab daripada Taurat. Tapi dia pengen jadi umatnya sehingga doanya Allahumma ij'alni min ummati Muhammadin ya Allah. Jadi akan isun umatnya Nabi Muhammad. Kita jadi umat Muhammad ora bangga senang biasa mbuh bewalang sama dengan Nabi. Wajah alam dadekakan sapa ummati ing umat isun wasaton kang sedengan. Wajah alam dadekakan sapa Gusti Allah ummati umat isun humude umat ikon awaluna kang awal kabeh wal akhiru kang akhir kabeh. Wajah alam dadekakan sapa Gusti Allah ummati umat isun kang ude umat ikon awal kang awal wal akhiru kang akhir kabeh. Wasyarokhalan jelasakan sopo Allah madangakan timbarakan sopo Allah di maring isun sodri ing dada isun wawadolan ngilangakan sopo Allah anisang isun wazri ing dosa isun. Dan satu isro kan dapat sigar dijubuti kabeh segala-galanya di sigar iman Islam. Wawadolan ngilangakan sopo Gusti Allah anisang isun wazri ing dosa isun. Warafal ngangkat sopo Allah di maring zikri ing sebutan isun. Sebutan Muhammad selalu disebut mulanya ibadah kalau Gusti Allah sembahyang bisa melakukan sholawat. Doa tergantung dia lama bisa terkabul dalam baca sholawat. Warafa'na alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi arti Gusti Allah warfa'na lakadir mengkajian itu warfa'na lan ngangkat kita laka maring Muhammad dikroka ing sebutan. Jadi sebutan Muhammad diangkat ke Gusti Allah diseakan-akan disejajarkan ke Gusti Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sehingga lamun nurut taat Gusti Allah dinurut kanjeng Nabi yang bidati. Iki kan Gusti Allah mengangkat sebutan asma Muhammad wa rafa'na laka dzikra kanjeng Nabi wa wada'na ka wisra dosa diilangaken nama ditinggalkan disejajarkan karo Gusti Allah. Iku saking hebatnya kanjeng Nabi Muhammad SAW sehingga apapun bentuk ibadahnya ketika dibaca tidak dibacakan sholawat ya sama beda diterima sholat lah sholawat ya beda apa sholat jenazah lah sholawat ya orang yang hanya harus ketik-ketik bayang mati sholawat berangkat sholawat ya balik jauh-jauh artinya iki saking pentingnya sholat sehingga ini aku sepakat aja mata sholawat juga termasuk
dengan kita baca salat berarti salah satu bentuk kita paling gawe bagus kalau kok. Tolimani warofana ngangkat sapa Allah li mari isun dikri ing sebutan isun wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah ing isun wa ja'ala lan dadekaken sapa Allah ing isun Fatihan ingkang muka khatiman kang mukasi. Kanjeng Nabi tidak sebagai pembuka para nabi dan penutup para nabi, tidak akan kudu ditokaken iku arep kanjeng Nabi. Fatihan kang buka khatiman kang nutupi faqala maka ngucap sapa Ibrahim sallallahu alaihi wasallam Ibrahim bihada fadlu Muhammad bihada kan iki mau gambar keterangan fadlukum utiku tamu terseragabe iku Muhammadun Muhammad Nabi Muhammad fadlukum utiku tamu terseragabe iku Muhammadun Nabi Muhammad untung menanan kita datang Gusti Allah dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi tas salat ngimami para nabi, ngimami para malaikat, dari Kanjeng Nabi puji Gusti Allah, ingat beli alhamdulillah arsalani rahmatil alamin wa kana nasib basyir wa nadhir wa anzalal qur'an bi tibyan terus pujian-pujian bisa sampai tekan wajah Fatihan khatiman sehingga wa akhodan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa akhoda lan natrapi natap sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam min arsy saking morong Kanjeng Nabi morong dalam perjalanan melingidung min arsyakur asyadda kang banget ma ingkang akhoda kang nafsu Nabi Kanjeng Nabi tas sembahyang imami para malaikat para nabi kabeh terlihat merasa ngelinginung pengen minum tadi faja aku maka teka ingkang Nabi sahabat Jibril alaihi salam biina ingklan wadah in minum faja aku maka teka ingkang Nabi sahabat Jibril malaikat Jibril alaihi salam biina ingklan wadah min khamrin saking arak gawa arak wa ina dan wadah bin labani saking susu. Kanjeng Nabi ditekani di malaikat ketika Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi ngerasa ngorong Kanjeng Nabi Jibril marani Kanjeng Nabi gawa wadah susu sijine wadah susu sijine wadah arak fahtaro mangkami di sapa Kanjeng Nabi Allah barang susu. Kanjeng Nabi juga susu telingi faqala maka ngucap lagu bareng Kanjeng Nabi sapa Jibril ikhtarta al-fitrata mini sira al-fitrata ing kesucian walau syarif dalam menginginkan sampan Muhammad al-khamra ing arak lawat maka yaktine latun sapa ummatuka umat sampeyan. Begitu Kanjeng Nabi disodor sijine arak sijine susu Kanjeng Nabi jukute susu Tuhan Jibril ngomong berarti sampai itu jukut kesucian jukut suci sebab jukute susu lamun Kanjeng Nabi jukute arak waktu kuon kone cek umatnya lanjut kabeh tapi ketika Kanjeng Nabi jukute susu ya bener antakan ngono umatnya pas yang kesingidung anak di arak umat Kanjeng Nabi anak ngaku deh sing umatnya Kanjeng Nabi tapi ngidungnya anak beli ayo berdoa lakot maka yang jelas walam yabekal orang menulan orang ikuti ing sira minum saking umat lan orang ikuti sira saking umat illa qalilun an sedikit lamun cukute arah pasti olehne umat sampean bakal laju dan pengikutnya hanya secuil pengikutnya sedikit karena Kanjeng Nabi susu sehingga umatnya akeh umatnya bagus-bagus alhamdulillah subhanallah wallahu a'lam.
dzikron iki nama lain daripada Al-Qur'an. Nama lain daripada Al-Qur'an itu bisa ada Furqan, bisa Kitab, bisa Tanzil, bisa Hudan, bisa Nuron, bisa Rahmah, bisa Syifaan, bisa Ruhan, bisa Dzikron. Itu kang tertulis di dalam Al-Qur'an. Faqalu ma qadida musannif atau faqalu ma qadida musannif Al-Qur'an. Qur'an apa Qur'an binas bukan nasab Qur'anan iku badalun dadi badal mikoli saking dawe mikoli dawe pokok badal atau badal musun Qur'anan kita baru rupanya kitab Qur'anan Al-Qur'an jadi badal dalam kitab badal mi qalihi saking dawe musabi asratun fa inna asyra iku maf'ulun lisan wa furqan wa zaidah. Berarti dari badal asyra bi mahal nasbi sejalan karena dapat sama dengan mau kesana bisa dapat sama lian kalau sama iku ya ta'ada bersama 50 di bagian urusan memaci sorok kata sama 30 berarti bila maupun di pertama kita maupun asro di baik huruf zaidah. Asani buta asani buta maupun kedua iku bil baik lamba atau biduni atau lawan tanpa watabi'u utawi isim kang manut iku tabi'un anut limat subuhi maring kang diikuti tabi fil lafdi ina lafade au fil mahali atau dalam panggonan. Amal Qur'anu ana putih Al-Qur'an wal Furqan Furqan wal kitab wa tanzil iku masyhurun wis masyhur wis paham wa Qur'an Furqan kitab tanzil ya wis biasa masyhur ai ma'rufun tegese kang dikinawuri bainan nas lan antara manusia ai ma'rufun tegese wis dikinawuri bainan nas manusia wa amal huda ana putih petunjuk wa nur wa rahmah wa syifa iku faqad qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Al-Qur'an Mustafa dawu ya ayyuhan nasu para manusia ya ayyuhan nasu eling manusia qad ja'atkum teman-teman teka ing sira kabeh apa mau'izatun pitutur min rabbikum saking panganan sira kabeh wa syifaa'un lan obat apa? 5 maring barang fis sudur ka dalam hati obat hati 5 fis sudur wa hudan dan dari petunjuk wa rahmat kanggo sapa pitutur sing Gusti Allah bisa jadikan obat hati bisa jadikan petunjuk bisa jadikan rahmat kanggo sapa lil mukminina kanggo wong iman kabeh. Jadi Al-Qur'an adalah syifaa'un lima fis sudur obat hati petunjuk rahmat bagi iman. Wa qala ta'ala qad ja'akum minallahi nur wa kitabun firman manik qad ja'akum teman-teman tekaning sira kabeh minallahi Gusti Allah apa nur cahaya nur wa kitabun mubin kang pertama wa amaru ana putih Al-Qur'an diarani ruh bisa wa amaru iku faqala wa qala ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina wa kadzalika qad auhayna ma paring wahyu insun Gusti Allah ilaika maring sampeyan Muhammad ruhan ing ruh min amrina saking perkara kita. Ini berarti ruh juga bisa dari nama lain daripada Al-Qur'an. Wa ma dzikruna min dzikr iku faqala ta'ala wa anzalna 'alaika dzikra litubayyana lin-nas. Dawuh dalil ini bahwa Al-Qur'an itu bisa dari dzikr Al-Qur'an wa anzalna lan nurun kita ilaika Muhammad adzikra ing Al-Qur'an
kanggo jelasaken manusia. Iku arane nama-nama daripada Al-Qur'an. Wal maqalatu saniyata asyara tema kang kaping 12 iku qala atika sapa Luqmanul Hakim libnihi maring anak Luqman sarun ada sarun ada Luqman Hakim ada sarun. Ini kalau Luqman anak Ebi di sini sarun. Luqman kan itu Luqman Hakim anak seorang kiai Luqman Hakim. Libnihi maring anak Luqman sarun rupanya sarun. Ya bunaya he cum he anak isun tashiru mahabbatin tashir kana senang. Ya bunaya cum innal hikmata satuhune hikmah satuhune manfaat satu hikmah iku anta mala yen tang lakoni sira asyratu sholihin 10 pekerti tuhyi muripakat sira al-qalbainati al-qalbainati al-mayyita kamati muripakan ati kang mati waktu jadi salan leluhuan sira barang lugu sira al-masakina karo miskin watataki dan ngadui sira ayatas taliba tegese ngadui sira majalis al-muluki ing leluhuan para raja ing majalis al-muluki ing leluhuan para raja pemerintah waktu syarifal muliakan sira al-wadi aingkokan asor aitar mata kesengdurakan asab itu yang kang asor Allah dilaki mata kampuran gani kita berlakukan dia waktu harulan merdekakan sira al-abida ing kaula waktu bidan mengsiapkan sira al-qoriba ing kang mubarak mengkolong siapa sira al kang mubarak aitan tegese aitan tegese menggunakan sira min maniwo bangun dakang adu sopoman mimbalan sang desaneman miman sedika ing dalam pangun sira bakana wali wa tolong baraya diambirakan wa tu'inalan bantu sira nulis al-faqir wa faqir ay bimalika tegese lawan harta sira wa ta'atasi dalam nama Islam dari syarafi mari ahli mulia syarafan dan syarafan kemuliaan fi an biar Allah memulai takluku di sirah guming syaraf ahli syaraf wali sayyid dan wali sayyid gusti sudah dan kemuliaan biar memulai takluku sirah ini lalu muliakan sirah sayyid hukia diceritakan anu sedang lakum istama'akum hukia diceritakan anu sedang lakum iku istama'akum supaya kaki ngomsak as-saksani wa Zubaidi inda Rashid anak depe Raja Harun Rashid inda Rashid anak dalam sering Raja Harun Rashid fasolah maka salat sopo as-saksani ya al-maghrib wa salat maghrib fartaja maka dedek maka guncang apa yang atasnya Imam Al-Qasan Al-Saksani fi kulliya ahli kamil mata kulliya ahli kamil faqala maka ucap sapa Zubaid pada salam qala ahli Kufah ahli baca di Kufah itu yang tajud redek sapa yang qari fil kamil al-kafir semua salam bersurat sapa Zubaid al-Syaikhah fartaja maka guncang maka kepada si Zubaid fi suratil hamdi nasa alhamd fala masalam salam sapa si Zubaid qala ucap saksan bimbah tawil ifat lisanaka anta kula fatutala inal bala amaqul mati ketika salat maghrib sing imami masak sa'i to di maca nang guncang tadi ngomong
sedangkan yang qori al-Kufah sampai kon terganti sebagai kisah si Imam Zubaidi mengkol mana jadi ngomong ihfad lisanaka antakula patutala anna innal bala aqal bil mantiq ihfad rasa sira jaga sira lisanaka lisan sira ihfad lisan antakula yang ucap sira patutala maka sebab itu coba sira patut dalam maka sebab itu coba sila innal bala asatuna cobaan lain ik wakal dipasrahi bil mantik kelawan omong intiye aja lok moyor aja lok marlori wong kone dheweke kepoy wong moyo kecol jaga lisane aja ngomong paduan kone bakal coba karena cobaan itu biasanya dipasangkan lewat mantik dengan ucapan kita ngomong moyok-moyok kalau kita nak moyok wahia utawi asrul hisab 10 perkara mau iku afdhalu utama minal mali saking harta wa harsin lan simpenan ai hasin tegese benteng mila khofi saking beti wa iddatin bidul ain lan persiapan wa'udatun lan persiapan abdul mal abdul minal mali wa harzun min khofi wa'udatun lan persiapan ayah buat tegese cawisan persiapan fil harbi dalam perang ain qadra tegese perangan wa bidu'atun lan harta benda hina yakun nalikane bagi oposi wahya utawi 10 ayat al-asyar iku syafi'atun kang nulungi hina ya'tahi nalikane anyar teka ing wong alat opal haru pakai aina piawat tegese manfaat hina tusimu nalikane nyoba ing wong opal umur perkara al-fasi'atu kang ngetaken wahya uti 10 iku dari dulu hina yantahina iku dari tanda iku dari kang nutur wong hina yang dari ketumbukan iklawan si wong opal yakin ayil mau tegese mati ila nafsi maring ati wa ya tasawuku sutratun nutupi hina yastrunalika para nutupi wong opo sabun pakaian hina yastrunalika sakirane hina la yastrunalika atau sekena orang nutupi wong opo sabun pakaian 10 pekerti mau bisa sebagai tutup, bisa sebagai persiapan, bisa sebagai bandang, bisa sebagai petunjuk memuliakan dan memuliakan seterusnya. Wa dzalika mongkon si tutup rakaat hari kala tutup di yusyar budaya yusyar dikumpulkan dari kanjeng yusyar dikumpulkan sopan nas nusa yaumul kiamat kufatan hale nyokor murotan hale budak apitosan hale kempong sukaro hale mendem khayaro hale bingung min ahwal yaumul kiamati saking pakewe dina kiamat la ya'lam orang ngerti sapa rajul lanang bil maratil mumadun wala ta'lam orang ngerti sapa lanang bil rajul kan lanang ketika dina kiamat maka bi waktu kulakan kufatan uratan itosan sukaro haya minahal kana saing bingung sehingga la ya'lam rajul bil mar'ah wala ta'lam mar'ah bil rajul wong lanang wong lanang kana saking bingung dina kiamat wal waqalatu salisata asyarati waqala kang kapi 13 qala dikasaban hukama sebagai hikmah jambagi penting di Amerika di akal tidak taban dengan tobas wakil ai ida arada tegasane kan ngarepaken sebuah akil atau tobat wajib bagi wong sing garpan pengen tobat wong kang berakal pengen tobat wajib apa ayat pala yitang lakoni sapa wong asrofil sholiq 10 pekerti wajib bagi wong kang berakal ketika tobat lakoni 10 perkara apa ibda utai salah asyra iku istighfarul mati istighfar bil lisan lan lisan ka ayat ora menang ucap sapa si wong ucap astaghfirullah dzal jalali
min jami dzunub wal atham. Siji bakal wong tobat iku maca istighfar, tapi bukan istighfar kok ka ayakula kaitan ucap sapa wong ka ayakula kaitan sapa astagfirullah jari pangapres Allah Gusti Allah dal jalali kang angin keagungan wal ikram kemuliaan min jami dzunub bisa kesekabehane dosa wal atham lan dosa. Siji istighfar wanat bulan getun bil qulubi lan atine getun atas segala perbuatan kang mesti lakoni alama ing atase barang mabdo kang mesti keliwat apa minan dunia saking pira dosa kudu duwe rasa getun sing lakoni perbuatan kang dosa alim sanalika bil badani kawan badan kasai kaya rumah wa iklamunan berarti kesemareni minan dunia sing dosa wa iklamunan berarti kesemareni minat dulu bisa melakukan dosa fil hali dalam sanalika bil badan dan badan contohnya kasai kaya lumaku fi adadil wadhalimi dalam nakani kamaniaya wal azmulan nejah. Seterusnya nomor wal azmulan nejah Allah yang ingat cara balik mani seorang lakoni mani orang lakoni mani ilama mani barang nah kau tiga sapa lagu selesai niatan di bakalan balen aja tobat apa jangan tobat sambel kepribadian anu kan pedas tapi dulit maning wah usah bicara panjang tapi nglakoni maning arane ora duwe azab tidak pernah wong tobat punya azab duitnya azab di bakal baleni maning perbuatan aja sampai terjerumus dalam lubang yang sama abadan ing dalam selawase ada abadan selawase aida fil umur tegese mari akhir umur kawe sa akhir umur kira marian kawe lamun bener bertobat taubatan nasuha tobat kang bagus iku maca istighfar getuni atine lawan berbuat dosa lan mareni lamun dosane terlebih bakal ora imani. Saterusé wa hubul akhirati lan demen akhirat bil iqbal lan wajib ala akhirati lan demen perbuatan akhirat bil iqbal kelawan madhep ala akhirat wa bu'dud dunya lan berdulan sengit dunya ay bil iqbal terus lan maren mungkuri bil iqbal terus lawan mungkuran dunya nomor terus wakilatul kalam dan setitike ngomong bahas wakilatul kalam itu termasuk umul adab kilatul kalam bibite adab setitike ngomong ruya dari kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kanjeng Nabi jawab man sapane wong kasuro kang akeh apa kalamu omong kasuro maka apa sapotu lupute wong akeh ngomongi akeh salah man sapane wong ngomong kang manfaate ngomong kang faedah man sapane wong kasuro kang akeh apa kalamu wong kasuro maka apa sapotu lupute waman lan sapane wong man kafir kang aku posakotu dupute sabnya kesalah kafir maka aku podunubu dosane bakal ake salah berarti ake dosa wamanan sapane wong kafir kang aku podunubu piro dosane wong wamanan sapane wong kafir kang aku podunubu dosane wong sapa si ake dosane kanat maka kanat maka anapun neraka iku aula li utama bilan man na'udzubillah sapa sing akeh omonge akeh salah sapa sing akeh salah akeh dosane sapa sing akeh dosane berhak maji neraka na'udzubillah boleh suki meneng ke bisu sampai meneng ada belumnya banyak saja mau kita saterusé mani wakilatul akilan setitike mangan wasyurbilan minum lamun bener bener tobatan nasuha
di samping ngurangi omong, boleh ngurangi makan, ngurangi minum. Wakilah radlan setitik mangan basyur dan ngindung. Alhamdulillah kita bulan puasa mangan setitik. Tapi kita sedang puasa lagi. Kalau bunda sudah puasa pangali mangan, mau awal ganti bengi. Ruwiyah diriwayatkan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala ketika sahabat Kanjeng Nabi dawuh auliyaullah bil khalqi ahli jub auliyaullah utawi pira kasih Gusti Allah min khalqihi saking makhluk Allah iku ahli ju'i ahli kempong wal aqshin ahli gelak ahli ngorong. Paman maka sang ada kang lari sapa man auliya inta maka nyiksa sapa Allah Gusti rusak wa hatakalan rusak sapa Allah sitro ing tujubeman wa harlan ngaramaken sapa Allah ing atase man aisyahu ing uribeman min jannati swargane Allah naudzubillah. Ruang kata hadis sapa kalajar hatta tapar sehingga ketemu sapa wong lil ilmi maring ilmu wal ibadat ibadah sehingga wong mau wong sing tobat mau wis lulu sing dikejar mung ilmu karo ibadah ilmu terus ibadah ku mengamalkan ilmu ni apa teh ilmu ora di amalkan ketika ilmu duwe ibadah duwe toli anaman di atas segala iku akhlakun karimah karena akhlak karimah adalah di atas ilmu pengetahuan. Pinter lawan akhlak ya. Mulane kita di zaman-zaman kan lagi kita belajar lagi. Ada belajar berapa perlu tidak tanpa gue dalam pola dalam sikap gue dalam omongan gue sehingga si barang belajar daring beda dia bila ketemu orang guru. Karena jika setengah makin si wong belajar tidak lagi di madaris, tidak lagi di ma'ahid, tapi belajar di madaris. Mau sih lagi mau belajar di madaris, di madrasah, belajar di ma'ahid, pesantren. Sekarang belajar di madaris, di medsos. Semua orang ada al-Fatihah.
Kikis.